Happy birthday, Munmun. Nakil man yung akil man, nakalamay na ko. Mungmung! Hello! What's up, everybody? Para everybody happy. For today's video ay man bisi-bisihan ane kita. Ayun ane kita kunal bisinos kay Chenny sila birthday. Uy. Para pwede kita man libre komida. Uy, Lego gali guys, sir kaya gatsuka ba? Kay para pwede ay prinsipya, kusi el mga ulam. Take dagat kita kusinera, noy na ora. O ara, sabi ito, o dormiya. Kere ba to kada blanco y golansina? Uy, ito ilang gat kuy daw. O, unang kagat, first bite. Inosente daw ni daddy ta kami. Yan, una pa si daddy, no? For the go. Happy birthday, Timong! Anya, nya, 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 nya. Kamisa, bawal ko nito. Dad, for the go. O, unang kagat. Unang kagat, birthday agad. Este gali mga ora, anti, takusiya kami kung esto pa manok. Eh problema no ay akaba di amon video kay taman bira-bira kami mira kung lechon alya apuera. Pero no matumang problema anti ay akaba lang kat este syempre kusi este ulam ya ase kami ipwede yagat liba alya nakaragasan beach onde kami man swimming. Kere ba to proba kung este ulam? La! Asa ka? Joke lang anti ha. Numato man seryoso. Kay baka man stroke to ba? Enjoy lang kat elbida ha. Para everybody happy. Birthday, Munmun. So takya kita na exciting part. Ay pwede agad kita proba. Imira agad kita. Asite kat si titubo ka ara. Sound check ani kita guys kung di aton lechon. Buenas! Pabili po ng yelo. O Dalia! Oy, undi man yung mga audience ki on! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bloya, tuyos. Ay ablegal yung kuntigo porque kami takiara kay para updated to na damon bida para everybody happy. Este gale el birthday del di mio anak mayor di baby moon tuya tama niya celebra el del di suyo bautismo y ase lang gali junto el birthday del di mio hermano y hermana. Smile dong! Kami din ito. Huwag mo igalaw yung galaw yung Sa yung. Kumugat yun o. Aka lang for today's video. Gracias!